Hello guys, for today's video. Portuguese, dili de Portuguese. Portuguese. Hello guys, Portuguese video. Or dili na Portuguese. Sa ganit to. Ha? Dili oy. Portuguese. Hello guys, Portuguese video. Dili Portuguese. Oy, matay maulawan, mapunta ni nag-unar bag kamera dire. Maulawan tani sa social media nya, dili mawat tong kwan, dili ta ka maumo in English. Kwan na lang Portuguese na lang siguro. Portuguese o Portuguese? Portuguese? Mordili lagi Portuguese, murag Portuguese siguro. Hello guys, Portuguese. Mordili lagi pud Portuguese pud unsag ganito ha? Yabang ni. Dili gini mao ba? Hello guys, Portuguese video. Murag dili lagi mao lagi. Matay makaingon gini sila nga wa tay grado ani kay kabalo mo in English ani. Portuguese? Hello guys, Portuguese video. Dili lagi Portuguese lagi Portuguese lagi. Hawin na rin kay kung kamot kriya, nag-una manggod ng kamera god. Bahala ka sa buhay mo. Portuguese na lang, Portuguese. Hello guys, Portuguese. Ditso na ni, oy kay, wantaan ni, maulawan taan ni. Kaingon sila nga, di takabalo mag-in-English. Kasi makaingon sila, watay grado. Hello guys, Portuguese video. Portuguese no? Portuguese. Hello guys, Portuguese video. Karon pa jud ko naka kuan guys, video guys. Pwede na ni ay. Abiyos na siguro ta ni.